सर्वेभ्यः मम नमस्कारः। सुप्रभातम्। अद्य रघुवंशमहाकाव्ये पञ्चमे सर्गे 15 श्लोकं पश्यामः। शरीरमात्रेण नरेन्द्र तिष्ठन्नाभासि तीर्थप्रतिपादितर्दिः अरण्यकोपात्तफलप्रसूतिः स्तम्भेन नीवार इवावशिष्टः। इदानीं प्रतिपदार्थं पश्यामः। शरीरमात्रेण केवलशरीरेण नरेन्द्र नराणाम् इन्द्रः नृपः तिष्ठन् स्थित्वा आभासि शोभसे तीर्थप्रतिपादितर्दिः तीर्थे इत्युक्ते सत्पात्रे प्रतिपादिते दत्ता रुद्धिर्येन सह संपत् येन सह अरण्यकोपात्तफलप्रसूतिः अरण्यक इत्युक्ते अरण्ये भवाः मुनिजनाः उपात्तफलप्रसूतिः तैः उपपत्ता फलमेव प्रसूतिर्यस्य सः स्तम्भेन काण्डेन अवशिष्टः नीवारः इव विना धान्यं स्थित नीवारसस्यम् इव। इदानीम् अन्वयं पश्यामः। हे नरेन्द्र, तीर्थप्रतिपादितर्दिः शरीरमात्रेण तिष्ठन् अरण्यकोपात्तफलप्रसूतिः स्तम्भेन अवशिष्टः नीवारः इव। इदानीं तात्पर्यं पश्यामः। रघुः कुशलप्रश्नानि पृष्टवान्। रघुः उक्तवान्, केवल भवतः आगमनेन मे मनः न तृप्तः, आज्ञां ददातु। भवतः कार्यम् अस्ति वा, गुरोः कार्यम् अस्ति वा इति। कौत्सः वदति, राज्ये सर्वत्र कुशलं वर्तते। यदा भवान् नृपः अस्ति तदा कथम् अशुभं भवति प्रजानाम्। पूज्येषु भक्तिः कुलोचिता अस्ति। भवान् सर्वान् पूर्वान् अस्मिन् विषये अतिवर्तसे। अहम् अत्र विलम्बेन आगतवान् इति मे विषादः। भवान् सत्पात्राय सर्वस्वं दानं कृत्वा केवल शरीरमात्रेण तिष्ठन् अस्ति। अरण्यकाः इत्युक्ते मुनिजनाः नीवारसस्यात् धान्यस्वीकरणानन्तरं केवल काण्डमात्रमेव यथा तिष्ठति तथा भवान् स्थितवान् अस्ति इति। सर्वेभ्यः पुनः मम नमस्कारः। ಶುಭದಿನಂ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ರಘುವಂಶ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ 5ನೇ ಸರ್ಗದ 15ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. ರಘು ಮಹಾರಾಜನು ಕೌತ್ಸನಿಗೆ ಕುಶಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರಘು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಆಗಮನದಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಕೌತ್ಸನು ಕುಶಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕೌತ್ಸನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಜನಗಳು. ನೀವು ರಾಜರಾಗಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಅಶುಭವು ಹೇಗೆ ಆಗತ್ತೆ? ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕುಶಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪೂಜ್ಯರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಕುಲೋಚಿತ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರನ್ನ ಅತಿವರ್ತಸೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ಬಂದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ನನಗೆ ವಿಷಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಸತ್ಪಾತ್ರರಿಗೆ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ ಶರೀರ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಇದ್ದೀರಾ. ಅಂತಂದರೆ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮುನಿಜನರು ನೀವಾರ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಆದ ಮೇಲೆ ಬರೀ ಕಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ತರಹ ನೀವು ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ ಶರೀರ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೌತ್ಸನು ರಘುವಿಗೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಶುಭ ದಿನಂ.